प्रतिदिन आमे कहीं प्रार्थना करिबार आवश्यक रही जड़े ख्रीष्ट विश्वासी प्रतिदिन कहीं प्रार्थना करबा उचित प्रतिदिन प्रार्थना करबा कहीं जरूरी अटे। मु प्रथम विषय आपण मानक कहबा पई चाहे आपण माने मोर सहित मार्क लिखित सुसमाचार को आसिले। मार्क लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद मु आम समस्त निमंते पढ़ा चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, पहांतिया समय रे अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले और गोटे निर्जन स्थान को जाई सेठारे प्रार्थना करने को लगिले। प्रिय भाई भणी माने यह प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय लिखा जाए जे पहांतिया समय रे प्रभात रे से उठी एक निर्जन स्थान को पळाइले। कहीं पळाइले? प्रार्थना करने निमंते। स्वयं परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करुथिले। जदि आपण माने अन्य अन्य पुस्तक देखिए लुक 5 अध्याय हो कि आपण माने देखिए 6 अध्याय 12 पद, लुक लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 42 एवं 43 पद, ये सब पद गुड़िक आम देखू जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो समय धरा पृष्ठ थिले से स्वयं परमेश्वर हेले मध्य प्रति समय से प्रार्थना समय बिताउथिले। कहीं से प्रार्थना करुथिले जे पितांक सहित तांकर संपर्क को बजाई रखिबा परमेश्वर सहित उत्तम संपर्क स्थापन करने निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रार्थना करुथिले। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे, आपण माने कोनोसी ख्रिस्टियन को देखि आपण मानकर प्रार्थना जीवन को सजाडंतु नै। आपण यीशु को देखंतु, कारण यीशु हमर आदर्श अटंती, हमर गुरु अटंती। आउ से आमको प्रार्थना करने निमंते शिक्षा देइछंती। ताहांको नामर गौरव। प्रतिदिन जड़े विश्वासी एथिपाई प्रार्थना करने जरूरी अटे, कारण परमेश्वर सहित कथबार्ता हेबा पाई, परमेश्वर सहित आमर संपर्क को बजाई रखिबा पाई, संपर्क को सुदृढ़ करबा पाई आ मजबूत करबा पाई प्रार्थना करबा आवश्यक रही। जदि आपण माने दानिएल को जीवन देखिबे, से दिन को 3 थर प्रार्थना करुथिले। दाऊद से दिन को 7 थर से प्रार्थना करुथिले। प्रिय भाई भणी माने आमे प्रतिदिन प्रार्थना करबा निहाती जरूरी अटे। कहीं जरूरी अटे? आमर संपर्क जेपरी परमेश्वर सहित बजाई रहिबो, आमर संपर्क जेपरी दिन को दिन आमे आहुरी भल भाव में मजबूत भाव में आमे परमेश्वर सहित बढ़ी पारिबा। द्वितीय विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे। द्वितीय विषय जदि आपण माने गीत संगीत को आसीबे 50 गीत संगीता 50 अध्याय तार 15 पद लिखा जाए, पुणी संकट दिन में आंभ को डाक, आम्भे तुमको उद्धार करबा आ तुम्भे आमर महिमा प्रकाश कर। प्रभु का नाम गौरव। प्रिय भाई भणी माने जड़े विश्वासी कहीं प्रार्थना करबा जरूरी अटे। प्रतिदिन आमर मनर कथा को जणाइबा पाई, आमर परिवार परिस्थिति, मनर दुख समस्या चिंता ए सब विषय परमेश्वर को जणाइबा पाई हेले आमको प्रार्थना करबा आवश्यक रही। प्रार्थना बिना आमे प्रभु को जणाई परिबा नै। सेति पाई आमर अवस्था, परिवार परिस्थिति, आमर मन मध्य रे आमे क्यों चिंता द्वारा आमे निर्यातना पाउछु, कौन से विषय रे आमे बंधन रे पड़िछु, आमर एही अवस्था को परमेश्वर को जणाइबा पाई आमे प्रार्थना करबा आवश्यक रही। जे प्रकार जड़े सरकार कर्मचारी को सरपंच हुंतु, से एमएलए हुंतु किंबा जिलापाल हुंतु, ताहांकु किछि हमर अनुरोध को जणाइबाकु हेले जे प्रकार आमे चिठी माध्यम रे आमे सेमान को कोन करू जणाओ। प्रिय भाई भणी माने ठीक सही परी आमे प्रार्थना द्वारा प्रतिदिन हमर अवस्था को, हमर परिस्थिति को ताहांक निकट रे जणाइबा पाई आमे प्रार्थना करिवार आवश्यक रही। तृतीय विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पाई चाहे। आपण माने तृतीय विषय मो सहित आपण माने देखिबे प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय, प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 17 आ 18 पद मु पढ़िबा पाई चाहे। लिखा जाए, निरंतर प्रार्थना कर, सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो, कारण तुम्भ मान विषय रे ख्रीष्ट जीशु ठारे यह ईश्वर अभिमत। आमे सर्वदा तांको निकट प्रार्थना करू एवं ताहांको आमे धन्यवाद देऊ। यह परमेश्वर अभिमत अटे, यह ईश्वर इच्छा अटे।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସେହି ଗୀତ ସଂହିତା 32 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଓ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପାପ ଘଟିତ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁନାହୁଁ, କାହାର ଚୋରି କରୁନାହୁଁ, ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ତଥାପି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖିଲା ବେଳେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତିଲା ବେଳେ, ଭାବିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ବସିବା ଉଠିବାରେ, ଚାଲିଚଳନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପକୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ ପାପକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ଆମର ବିବେକ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଆଉ ଶୁଚି କରନ୍ତି। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପ୍ରାଣ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପ୍ରାଣ ଓ ସମୁଦାୟ ନରବଂଶର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଉ ନରବଂଶର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଯେପରି ସେ ଆମ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ ବୋଲି ବଞ୍ଚୁନୁ, ସେ ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମର ଚାକିରି ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁନୁ, ସେ ଆମକୁ ବଢାଉଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜରୁରୀ।